Nin samana tan janjiya ko lo janne to the extent that aka kala ko silim pulo be nyami mo se fano jang parce que ali pulo jele nuake sumu pulleti mo se barmano jang mo se fano jang fo nyanta kala le ban 1983 bi jang jina na man lo jang kunun ko jiyo na keta ni tilibuloti ate benna ntala fenso fon fele angaba tata kerakili fo taylo e fenso bula fa farate fon yaaji sa sama man na fulo sama be ke kanten no ñin dal ñu man cool dal anyanda ka ñim bondi le yeah na ma bondi fanan ntol ba bondi la le yeah because aketa city sinolti ñami ntol fana mi city sinolti na nata aka I complain mo be jam fala le don't forget to subscribe like and share Assalamu alaikum jiberlal atul milyanum kal ben jibe kanyin temenna VM International TV kal welcome non ko tan ñinam VM Daily News ti bin natale dami wolam kandi finti coming alialo nyamin dorong akuma dal sometimes nga kudul fintindi pour nyin kamala jama salon mimbe kere KMC fanan kabilo mi yalon ko itol fanan ye solo kudul soto coming alialo nyamin dorong bedamin dole poto kejang according to complainal ya fa nyami wo poto nyin e koy complain dal pour ya bondige e mon son ka bondige fo sa samana tan sanin samana tan janjiya ko lo janne to the extent that aka kala ko silim pulo be nyami neighboring kordal to melalon ko wol fanan bijang e dungol le fanan kana finti ko tan je kana ka dungo jiyo nyin kono keku wo jiyo nyin kono. So as a result, iko ya fo kordatio nyele mi alon ko wole nyim poto ta ka ke silo kan ya file pro ya bonde jang iko amon son ka bonde jang ta fongon kundungon nata len tata je nadiam ta kaytan dalo ko nata janne nga kalamtalo ko etele poto lande jang iko be jando ko lale bare emal na ka doku mina mi la problème woti ako sa mobe ya lonne autorité be ya lonne mimbe kere so sa enta wato jan lambe min kala dorong police wol milalon ko wolle be kani finjang wol fanan nata janne nata pour ka ko nyinta ka ko nyin jibe. So on that note, what we're gonna do is be futala nimmole diam milalon ko wolle yin ko yin ko Mariamati Jallow me pipeline janne nsawta jang kabri 1983 82 83 okay be jam femante kumpa jang kendi wonata la nyin korda sang kabra nyin korda sang mol man kay rasoto ay korda sang folo ala foundation kabra sing foka pare be role nati nyibere wulen ay wota ka tame kanko be kadu mola bongol kono ntata nga fala sister yekar fala sister no nga fala sister nata ke badin ko tingandi atambita wala nata ko tenke ka beton fana jurmaje silokan for 6 months mon man tamni silokan ngaji be ko badin kulon ngandi but that time nindo tambital jiyo ka tambida me jiboro le close jiboro mi ya lonko ka bring danso primary school jana kan danso kasabu kan fi jiyo kanani janna ayta nur adamsa ayta ojeya ayta jumota ayta farokon okay tolngo wotara janni saying ayal sokawesin kabra sokawesin foka pare ngaje be fenko bon kan siloka wul tam finti santata ngala do kula tan kay ko addo be sokawesin ka la korda kono kana o bon mole silokan andu yimu jammu ji silole si nyapitan kay sonkata e diamo beke ndana di mbatiole munti mfana man femfo wulta ntata police kabrin tata police wol ya kumandi kay ko e la dimbal e ka minka manki siloti e be banko bon kan silokan akate be silo dadala kabra ka be silo dadala nkai ko wel ibe silo dada ko nyoko ha nkai ko badani sada sila dada kana time tade nkai ko janni be silo dada il faut nyante la ko dala ban ni ko dra edi si balo kay mama ita mi silo dada no nyadil akon ko be silo dada la police ko no kay silo ka be silo dada oketa nte seyta na wol nyama ni sita ni wati ko no fanan kabri samanata follow ntara police kayto safe kayto dina ko ngata KMC ngata road authority pour se report di sign jesiata modbe ku kanjang ma understand fu yoka dunna kum fa kono ndimo e wo jadron ayata seni fa ngokol ke ni to mo seni leti kabra seni ko la fay akay ko yalla mi kito manke siloti mon man silo soto mon bu katano ni silo la more than how many years in silo block bari ndo tambitale lafte mi ke yobondi ako seni ko ako ndimo ka tertinne atata police kan jam police ha ata fa tata police kay raba police ja okay traffic light kabra karaba police anata police on nati kabri nata na iko nka jariyatul nyinen kay ko jariyatul tala wulo akay ko mun kata
iko nyoko jariyatu akasteli ni treten bari sola tala police no police o bulo mutam finta korda kono ngayi tandala kabi ngayi tandala ako nyoko bari ami fani mi keto wo ma gesel wo ma ke kilin fate men fo police o ni ani min keta wo ma ke kilin akay ko nyalo nyi non tatina parce que MC la do kolon road authority la do kolon nyima ken to la do kote ako nyoko nyi fango ma nyinya ni atara nyi non tatina nyima ke police do kote alma mo fa alma mo barma alma kele fal ka ale ko ay silo bondi akete nyami so wala na bar sambala police iko nyoko police reflandinde ko nyoko ta ni tata police asta ni tata KMC stali bige yeta road authority wonde loda ni ko tole ni tata road authority KMC yenga boy taraje boy ko nyoko hanni man ta talifa hanni man ta na bosia ngana nyola ninga jam video foka pare ntabayta na boss lale within 4 days 5 days kabir maje ko tank ya understand wala tina na ha bi kabir tata bi manene maje manene mamano nyinje no mano nga kolle kabra ka ko nyabo na ko seni matela childhood friend let kabri dinde ma mano mi yalon ko le poto ke ja ko mala best friend wo mala best friend ala childhood friend la wala fontole parce que ko nga nomba diala call parce que bina arrest la kabri nga nomba diala kabra nomba diala ko ko popo nyimun terimati kabri dinde nka ko bari terimala bari man say mu fenya taw wala tamandila ji akon ko mero mba tamandila bari labang ninga call abukata so etele jero to mene bo kokoma lon yalon parce que kabring man no badiala akabe kendo arrestale bar kabring no badiala ay seni kol akonno ka child sur fello wala asabo tenga je wala nya ite amna banko bitaka nyami ning atra like chawul frende bitaka anim fongo mi yalon ka multora kan barente fongo nyaay di ngol je video to le ibe ku kan jiyo nyin kono ite as parents anen parent dol mi yalon ko wala dingo ke ku nyin kono atale yo je nyaadi le ngani je nyami nata mata teng childhood friend o dekandor la o ninyi na wuluta banko biti nyalale parce que loi amanya na baji bela amanya na fa loi nyata minkela momola aya kala sonte nyaay wala barka mi nga jaar rilasta wata mi fanya atela childhood friend no wala na ma afota wala wundi parce que adron do sa banno parce que akonya ko hani telephone na badi dole ni noke barata ta jela taraje foka pare ay boya bundi baraka bonyu ka men arrest baraka bin nga nomba de ron adi la san nga ko abuka mobile so mano nyata ko mon do ko leke abe road authority le atele nyata ko di bam fo no atelo ila nyinti kata da ko nga nyun nyati dawo da to le kataji pour siloji be mi manke to nyati ya sambe la boss way odadi yete arrest so after that etara la boss yalla bam pour kanyin complain do yalla ko kayran dala ko ele do ko la mi yalon ko wala blatan tol fe pour kana nyin la do ko etara jele pour kayran dala alla do ko la nyine ka bam so mantaje to nyako Muhammadu bari bi multa wosingo latte bari ko ibatu ngata follow KMC ngana laban road authority parce que nyumo fulo be abuko bulo bani mara ito le denta nying sila kan ko wala ya understand sain kabrin taraje na talif je sain talif ko noko sain altaje na ni la nyaton ko diamu tal ebe mol dilalale wala ta je video nyaayache wala tinda ni la mol tata je road authority nga wolta ni wol natanan foka pare nyaaye nyinje ni ala sonta ibela do ko kelala nyama ni babon de la jande. What is the main issue here? Amina mal problem woti jang. Suñ problème bi moy ne lan affaire yoon bi. Wow. Because yoon bi time on dox bi daf de gena di dem. Okay. Understand nga. Waye ki bu mo ñew di sampa. Wow. Ide yo nga deg waxa sa dekandori nga lenene li la buga def. Because yoon bi yo kena momuloko. Ku nekk am na fi right pour romba waaye da nga capane soy romba sa moto du fi mun a romba ndox du mun a romba nit yi dañoo romba xoolal kële nu moo rombe man sa romba naa fa ma daanu da nga daanu foofu waaw dama daanu be suma fun bi crack ma gestu ma ne leen kam moo fi def li borom kër bi ñëw isil ma problème ne ma man maa ko fi def loo si mun yooyu man xam nga man may kan man ko yaay kan di second time bi ma duga si kër bi dañ duga maire ba jóg dem pour waxa gaay ma dugaale fa sista bi isi problème kan mo naka sista bobu sista bi moy ku de liggéey fofu kuñ denka kër bi mu ne man nuyol te saagu mako waxuma ko dara mu isil ma isiw ma génn abal ko fa te tam demaat nañ fa waxtaana ya di waxtaana ñëw mu isi problème waaye lii bàyyi right su ko génnewut nag ñun nañ ko génnee bi ko dem nañ KMC amut fuñ demut every time tey électé nit yi dañ fi sonna bo ndox baa ngee taxaw di yaxa fen si nit yi di dugga si biir bitik bi kenn waxu si dara because of kii wéccit bu mu amee you call it change yeah change la amee wéccit bu mu amee moo tax muy def lii waaye lii bàyyi su ko génnewut ñun nañ ko génnee nag ok
Now I saw the authority. Just now, authority okay, they said they are going to remove it. Wow. Will you, if they don't do it, are you going to do it by yeah. Sinko defu ñu ko def. Because because ñun citizen lañ comme ñom. Okay. Su ko defut ñun dañ ko def. Ba pare ñu par si anything nak. Because tooñuñ kenn boy yoon la. Su ko defoon si boori fence bi kenn du wax. Yo kenn rek dëkkuloo si koñ bi. Ñun ñu ngi fi almost di utali 30 years, 40 years ñu ngi fi. Bon, imagine fi xale dañ dee sangu. Yo sa kër yaa ngee nelaw. Ndox baa ngee dugg si kër nit. Pour lan? Okay, what is going to be your message to the Gambian and to the Gambian government who are telling you go tomorrow? I mean the authority. What is your message to them? ñoom dañu war a xam ne tam ñun dëkk bi ñoo leen fa teg. Civilian yi ñoo leen fa teg ñoo leen a fay. ñun lu ñu neex si ñoom si loolu la ñoo ànda. Because tey teg nañ la fa. Waaw am na kenn ku ñu oo sax. Pour mu ñëw check. waaye bu ñu ko joxee nomba waa ji mu ne ñu ne xaritam la. doo wax loolu. daf ma ko wax nii déggal ko nii mu ne ma xaritam la. da nga xam boobu. Lamin la tudda KMC. mu ngi liggéey foofu. mu ngi liggéey KMC. anti came back. ñëw na fi waat. pour lan loolu. because of lan yaa kooku yéen xarit ngeen soo yow doo wax kooku dëgga si ban dëkk bii. booy bu ñu jéem a negante booy nañu waxante dëgga mu dëkk bi ñu ne ba ko moom booy. su nit yaaxee nangu ne yaaxana booy. léegi mu ne boobu xarit la. mu ne waayam la. waaw léegi. what does that signify to you. waaw waayam la moo tax waayam la kanga sa waay doo ko def dara. sa waay da nga koo jàppale. su fenee sax da nga koo jàppale. waaye sa waay su juumee nga ne ko da nga juum is right. lu ma wax ni ragaluma ko pour wax ko anybody. Okay. So finally, now I was told that KMC, they will be here with their police to come and remove this. Yeah, that's so fine. I was told that they are going to do that, and they call him in my presence. Yeah, if they do that. So now, if they do it, what is going to be your final conclusion? Yeah, if they do that, that's going to be a peace to everybody to be happy. Yeah, because this is not good for human being. But look at the kids. Okay, saying a following situation in Benyang and Tamlan Tanarang, Ntataya, Puruna Diamo, Brata Fon Nataka, Itandinoko, Docomal Tam in Blati. Saying Cordan in Jamalbe Juduka, Docomal Tam and Fatal Tam. Atel tam so itala jero do menen akafanyo ko ate tanteng wato mantra do ko leje bare adokoma walbe do ko leje andunga yitande nal fanan ko ata NEA le tata authorities belto except even KMC community tata KMC nyami so ngam moy ila dimma ka fako akamul dukule is it true that akamul dukule o fanani na bam pour nyin kam mo kana fem foje aseke parce que mo ni atara badole de nyinkenu ndombi atafula njana de parce que kabringa road authority nati boyo kabra nyaay nyinje akolle ko ba arrest lale ya ni fenta bulu nu nakita badole tunu wolunga ba arrest lale ni nyolongo tije fenta bulu wolunga atela la banta nta fono duko bi gen nta fono la de bari kumo fauna tata nyami ni hakilo soto inyata lon nako nyolongo le bije anu fenda ba ko to fana. So you tell me the decision of it? Tell us all on road authority. Ye mol mako ye mbonde parce que mo se fa no jang. Sinyo ay ka samale sang. Anyata samale sanna asalon ka anyata siyola ani mol lebe sila jang asa hakilo tamandi domandi ani mol yake ku. Ni dedi amuta fang. Anyata na so ko nole asa fo mero lefta ko nyobena alem balal nyinni no. Parce que dunya ma ke fenti mbebi talale. Bari abe sembole jay ka molla sañ and wo sembo fa naka wo kela ha you sol bi janne de and you sol bi janne ni ajen bin ko mamma man ta dawoda ntela ngal singolo keba e ka tinyaro ke da daro leke bari te ko mo fon dingol fon bimbe mbulu lu min nan tal ya do kulal yen neng ni nga fon dingole nu do bimbe ko dol parce que wulu tali man do kulal yen neng so koy ikana banko ke silo kanjang ikonyo ko makitola hajoti ko dati yole toleki andu seni ka fatante ni seni retam seni letamu janti de aya do malit ke jonu fa koto ma suntu wala be jan rol kan anda do mani mbota bakini fakili wonene tarajano for 2 years bar ni na mam problem soto kabri ni ko da sante. All right, abarka bake contenta otombadu ngulare ya moile from the right sources ni ayen narananjang ngalon ko authorities are involved in it wala nan tol fana naranang do community lam mi alon ko
abasate fon tema in Kanifing jang madam fon je fon todum alla jamma jang e ka fale pipeline bari ka fo Kanifing bari a ciosano fon bakaw kunkulon janti okay wolum janto dia wolon janto e ka fay bakaw kunku sani mol ya change e ka fo pipeline e ka fo Kanifing bari history fa woni aje jamo bakaw kunkul international don't forget to subscribe like international ala follow de wobite on ndingo nying VM so wato tijede alal bul kondi ngodi kijal ka follow wo wuleri ndingo nying al wodi kidal ka follow nim VM international